Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Okey, so dalam video ni kita nak bincangkan soalan tutorial first hour week 17. Okey, sehinggalah soalan second hour week 17. Okey, untuk soalan third hour week 17 tu nanti saya akan buat video yang lain lah. Okey, so now please refer to the question. Alright, please refer to the question. Stated, okay. Maksudnya kalau you tengok pada soalan ini, actually dia nak bincangkan tentang salt. Right? Okay. So write the hydrolysis equation for the following salts and classify them as acidic. Okay, we have sodium cyanide. Jadi untuk kita nak menulis hydrolysis equation, okay, and classify them as acidic, basic and neutral, yang pertama sekali kita kena tahulah garam itu datang daripada what type of acid and base. Okay, yang ini mesti tahu, pelajar mesti tahu dan telah diajar. Okay, for example we have sodium cyanide. So dalam garam ni dia mesti ada cation and anion. So in sodium cyanide we have sodium ion and Cn minus. Okay, so now the cations is come from the base. Jadi base yang akan provide sodium ion adalah sodium hydroxide. Okay, while Cn minus is come from the acid which is hydrocyanic acid. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, ini adalah strong base and weak acid. So sodium cyanide is a salt which is produced from the reaction of strong base and weak acid. So if the salt is a salt from strong base and weak acid, dia sepatutnya kita dah boleh ramalkan, dia mestilah basic salt. Okey, macam mana kita nak tunjukkan yang yang sodium cyanide ni memang basic salt. Okay, first of all, apa yang awak kena buat adalah dissociation equation. So the first equation yang saya labelkan kat situ adalah dissociation equation, persamaan penceraian garam. Jadi sodium cyanide ataupun apa-apa garam dia akan dissociate completely in water. So when sodium cyanide dissociates, it produce sodium ion and cyanide ion. Okay, sodium ion which is come from the strong base do not hydrolyze in water. But Cn minus which is the conjugate base of the weak acid, maksudnya Cn minus adalah conjugate base bagi HCN. It undergoes hydrolysis. So this is the hydrolysis equation for Cn minus. Jadi untuk hydrolysis conjugate acid ataupun base, dia adalah reversible reaction. So now it will produce HCN and OH minus. Okay, kalau you lihat disebabkan hydrolysis of Cn minus menghasilkan OH minus, therefore it is a basic salt. Alright, okay, next we have N2H5Cl. So N2H5Cl, kalau kita buat sedikit analisis, dalam ni cation dia adalah N2H5 plus and Cl minus. Jadi N2H5 plus adalah conjugate acid which is come from the weak base, iaitu N2H4. NCl minus datang daripada strong acid iaitu HCl. Jadi N2H5Cl adalah garam daripada apa? Reaction of weak base and strong acid. Jadi kalau garam itu terhasil daripada weak base and strong acid, maka dia adalah acidic salt. Kita dah boleh ramalkan. Kenapa dia acidic salt? Okey, yang pertama macam tadi, first kita kena buat dissociation equation of the salt, where the salt dissociates completely in water. Okay. Jadi kalau you nampak kat sini, we have Cl minus which is an ion from the strong acid. Jadi yang mana datang daripada strong acid ataupun strong base, ions yang datang daripada strong acid and strong base, dia tidak akan hydrolyze in water with water. Jadi yang akan hydrolyze adalah apa? Yang akan hydrolyze adalah conjugate acid of the weak base. So nampak equation yang kedua ini, N2H5 plus undergoes hydrolysis with water and produces H3O plus. Therefore it is an acidic salt. Okay. Jadi kalau acidic ni pH dia mestilah less than 7.
Kalau basic salt tadi, dia mestilah pH dia more than 7. Okay, sodium nitrite. Okay, sodium nitrite, it contains sodium ion and nitrite. Sorry, ini adalah sodium nitrate, bukan sodium nitrite, sodium nitrate. Sodium nitrate, it is a salt which is produced from sodium hydroxide and nitric acid. Okay, sodium hydroxide adalah strong base, while nitric acid adalah strong acid. Jadi garam daripada strong acid and strong base, dia adalah neutral salt. Kenapa? Bila kita buat dissociation equation in water, kita akan dapati dia akan produce Na plus and nitrate ion. So kedua-dua ion ini datang daripada strong base and strong acid. Maka mereka berdua ni tidak akan hydrolyze in water. Therefore, the pH is determined from the auto ionization of water and thus the pH is neutral. Maksudnya pH dia adalah equals to 7. Okay, so settle with salt solution question. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, soalan ini dia suruh awak explain. Okay, explain when a small amount of H3O plus is added to a buffer solution, okay, does the pH remains constant? Okay, jadi sekarang kita ada buffer solution. Okay, gambarkan buffer solution tu yang saya ada, let's say adalah mengandungi HA, okay, weak acid, HA, apa-apalah HA dan juga dia punya salt. Jadi salt dia, buffer ni mesti ada apa? Kalau dia acidic buffer, contoh acidic buffer solution, dia mesti mengandungi weak acid dengan dia punya salt. Jadi salt dia tu ada conjugate base. Jadi kalaulah saya gunakan umum saja, weak acid tu HA, maksudnya dia punya conjugate base bagi weak acid HA ini adalah A minus. Okey, jadinya sekarang kalau kita lihat kat sini, dia kata when a small amount of H3O plus ini datang daripada strong acid, is added to the buffer solution, does the pH remain constant? Jawapannya memang yes. Okay, sebab apa? Sebab buffer solution adalah solution that can maintain its pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it. Jadi, the strong acid is represented by H3O+. Strong acid itu diwakili oleh H3O+. Jadinya sekarang, kalaulah saya tambahkan strong acid added ini must be neutralized. Okey, nak dineutralkan oleh siapa? Okey, dalam kita punya buffer ni, dia mesti ada acidic buffer, acidic component and basic component. So, sekarang ini kalau kita tambahkan strong acid yang saya wakilkan dengan H3O+, okey, you tengok kat sini apa yang berlaku. H3O+, adalah when H3O+ is added to acidic buffer, sebagai contoh yang inilah yang saya lukis ni. The conjugate base will neutralize it. Siapa conjugate base-nya? A minus will neutralize it. Jadi apakah tindak balas yang berlaku? A minus akan neutralize. Okey, dia akan neutralize, maksudnya dia akan bertindak balas dengan apa? The added strong acid H3O+. Okey. So akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan okey, HA. Okey, dia akan menghasilkan semula HA aqueous, okay, dan juga water. So you nampak kat situ, okay, dalam solution ni dah ada HA, dia hasilkan lagi HA sedikit, okay. Jadi maksudnya kat dalam ni ada pertambahan sedikit HA lah. Okay, the amount of weak acid, siapa weak acid kita kat sini? HA lah. The amount of weak acid increase a little. Okay, but because the weak acid, HA kita ni adalah umum sahaja bagi weak acid, dissociates very slightly ataupun undergoes little dissociation, the pH is not much affected. Disebabkan HA itu, walaupun dia bertambah sedikit concentration-nya, tetapi disebabkan dia weak acid yang undergoes slightly dissociation, dia akan menyebabkan pH itu tidak banyak berubah. Okay. Baiklah, sekarang katakanlah saya ada basic buffer solution. Okey, kalau saya ada basic buffer solution, okey, sebagai contoh, katakanlah saya ada apa ya kat sini?
Okey. Katakanlah saya ada ammonia. Okey. Ammonia adalah weak base. Okey. Dan juga dia punya conjugate acid yang datang daripada salt. Ini conjugate acid yang datang daripada salt. Okey. So, katakanlah saya tambahkan strong acid which is represented by H3O plus ataupun H plus. Ingat, neutralization mesti berlaku. Jadi, siapakah yang akan neutralize H3O plus dalam basic buffer solution? Ini contoh bagi basic buffer solution. Jadi, base will neutralize it. Siapakah base kat sini? Kita punya ammonia. Jadi, kalau contoh ini saya gunakan ammonia lah. Ammonia will neutralize it. So, apa yang berlaku? Ammonia ni tadi, dia akan neutralkan, saya tak buat phase kat situ, dia akan neutralkan the added acid. Jadinya sekarang dia akan form apa? Dia akan form lagi sedikit NH4 plus dan juga dekat sini kita akan dapati water lagi lah. Okay, so you can see here the concentration of NH4 plus, okay, the conjugate acid which is NH4 plus increase a little, but this will cause the position of equilibrium shift to the left. Maksudnya, walaupun pertambahan NH4 plus itu berlaku sedikit, tetapi concentration NH4 plus yang bertambah tu akan menyebabkan equilibrium position bergerak ke kiri, shift to the left. Okay. Disebabkan apa? Disebabkan, okay, saya angkat sedikit disebabkan, okay, ammonia yang ada dalam kita punya weak base itu undergo slightly dissociation. Okay, so dia punya equation tu adalah reversible reaction lah kan. So dia akan produce lagi NH4 plus aqueous and of course OH minus. Ini adalah persamaan yang mana? Ini adalah persamaan bagi ammonia yang memang dah ada dalam buffer ni. Sekarang bila saya tambahkan strong base, saya tambahkan strong acid ni tadi iaitu H3O+. Okey, apa yang berlaku? Ammonia dalam buffer solution tu akan neutralkan lagi dan dia akan form lagi sedikit NH4+. Jadi, NH4+ dalam sistem ini bertambah sedikit. Jadi apa yang berlaku? NH4+ bertambah. Jadi kalau kita ingat Le Chatelier's principle, equilibrium position akan shift to the left. Dan dia akan top up. Dia akan replace concentration ammonia yang berkurang tu tadi. Yang telah digunakan untuk neutralize the added acid. Jadi the pH is not much affected. Okay, itu how the buffer solution works. Okay, now continue dengan soalan yang seterusnya. Okay, calculate the ratio of concentration of ammonia to ammonium chloride needed to form a buffer with a pH of 8.3. So, kalau kita lihat ke sini, ini adalah buffer solution. pH-nya 8.3. It shows that the buffer solution adalah basic buffer solution. Buffer solution kan ada dua, satu acidic, satu basic buffer solution. Okay, jadinya sekarang kita nak kira pula dia kata ratio concentration ammonia to ammonium chloride. Jadi sekarang ini you kena faham kita ada buffer solution which is basic buffer solution. Dalam tu ada apa? Mixture of ammonia and ammonium ion yang datang daripada salt dia tu. Okey, jadi berapakah pH bagi buffer solution ini? Macam mana dia boleh dapat 8.3? So actually sebenarnya dia kena kira dulu apa? Dia kena kira dulu pOH sebab ni adalah basic buffer solution kan? pOH sama dengan pKb, okey, plus log concentration of the salt ataupun conjugate acid. So kat atas ni NH4+. Okey, divide by concentration of ammonia. Okey. Jadi sekarang itu asalnya sebenarnya. So pOH ni kita nak dapat daripada mana? Kita boleh dapat daripada pH. So kita gunakan cari dulu pOH. So pOH 14 tolak 8.3. So kita akan dapat 5.7. Okey, KB telah diberikan dalam soalan. Jadi kita boleh gunakan formula yang namanya apa? Henderson. Okey, Hasselbalch equation. Kan? Okey, kita cari dulu pOH kita dah ada, pKb kita boleh convert
where PKB adalah negative log KB. Okey, tapi ini memang sebutan asal dia. Kita tak ada nilai concentration tu. Jadi apa yang berlaku, you kena cari dulu ratio concentration of ammonium ion terhadap ammonia. Okey, jadi kalau you nampak dalam skema ni dia dah tunjukkan. So kita akan dapat ratio dia 9.02 atau per 1 ataupun 9/1. Tapi soalan minta ratio ammonia to ammonium chloride. Bukan ini yang soalan minta. Soalan minta yang ini. Okey, yang ini. Therefore, the ratio is 1:9 ataupun 1/9. Okay, next question. Student is required to prepare a buffer solution containing 0.20 molar acetic acid and 0.3 molar sodium acetate. Okay, calculate the buffer solution. Yang pertama sekali kalau you tengok ini adalah mixture of weak acid and its salt. Jadi ini adalah acidic buffer solution. Acidic buffer solution. Jadi kalau kita nak kira pH of the buffer solution, okay, basically kita akan gunakan Henderson-Hasselbalch equation ini. So this is the formula. Okay, yang mana kat atas ini adalah log concentration of the salt. Ini adalah salt, boleh tengok nota. Dan video yang saya dah bagi minggu lepas. And ini adalah dia punya weak acid. Okay, jadi you masukkan saja dalam formula. Okay, Ka dah ada. So, pKa adalah negative log Ka. So, you akan dapati final answer is 4.92. Okay, baik. Itu soalan A. Soalan A ni dia suruh kirakan pH buffer solution yang pelajar tu prepare dengan mencampurkan kedua-dua bahan ini. Okay, next question. Okay, calculate the pH change. Okay, calculate the pH change. Okay, ni soalan 2B sebenarnya. If this amount of strong acid or strong base was added to 1.0 liter buffer solution. Okay, and assume that the volume of the solution does not change. Okay, jadi kita kena faham bahawa kalau sedikit strong acid ataupun strong base ditambahkan ke dalam buffer tu tadi, perubahan pH tidak begitu ketara. Maksudnya buffer solution itu boleh maintain its pH lagi lah. Kalau perubahan tu pun very small. Okey, jadinya sekarang macam mana kita nak selesaikan ini? Okey, kita nak selesaikan ni, awak kena gambarkan tadilah. Buffer solution kita tu dalam soalan 2A tu tadi, ni 2B . So this is 2B. Okay, it is a mixture of acetic acid and its salt that contains conjugate base. Okay, ini dia. Jadinya sekarang, okay, kalau saya tambahkan sedikit HCl, 0.01 mol HCl, so kita tahu hydrochloric acid ini dia akan undergo complete dissociation. So dia akan produce H plus NCl minus. Jadi H plus ini represent the HCl. So what happen when I add a small amount of HCl? Jadi ingat neutralization mesti berlaku. Siapa yang akan neutralkan? The conjugate base will neutralize the added strong acid. Jadi akan ada tindak balas yang berlaku. So kita akan gunakan reaction table tetapi kita gunakan initial mole, change in mole and mole at equilibrium. Okay, so disebabkan kita ada concentration dia tadi 0.3, you tengok soalan 2A concentration of the salt adalah 0.3 molar and the volume is 1.0 liter. Okay, sorry. Maka dia punya mole, macam mana nak kira mole? MV. Jadi the mole, initial mole of the conjugate base is 0.3. Okay, and then the mole of strong acid added is 0.01. And the mole of the acid yang ada kat dalam ni tadi memang 0.2. Tengok soalan 2A. Okay. Jadi sekarang berapa banyak yang bertindak balas? Jadi mole yang sedikit akan habis. Mole yang spesies yang molenya sikit itulah limiting reactant dan akan habis dulu. So kat sini minus apa? Minus 0.01. H plus pun minus 0.01. And the concentration of acetic acid will increase sebanyak 0.01. Ingat conjugate base ni yang akan neutralize the added strong acid. So this is the mole remaining. Okay. So you nampak kat sini yang tinggal tu masih lagi komponen bagi buffer. Apa dia? Weak acid
and the conjugate base which is come from the salt. Jadi kita nak guna formula apa? Kita akan gunakan formula Henderson. Hasselbalch equation, pH equals to pKa plus log. Log siapa? Log salt. Salt kita tu ada conjugate acid kan? So kat atas ni acetate ion. Okay, bahagikan dengan concentration of acetic acid, the weak acid itself. Okay, jadi gantikan saja kat situ, you akan dapat final answer 4.88. Sorry, this is not the final answer. Because soalan suruh kira pH change, perubahan pH. So, macam mana kita nak kira perubahan pH? Okay, pH sebelum add the buffer solution tu tadi kita dah kira. Okay, jadinya sekarang perubahan pH-nya berapa banyak? Jadi kalau kita nak kira perubahan pH-nya, so you boleh kira macam ni lah. Saya tulis warna biru pH change, delta pH. Okay, initial pH yang kita kira tadi berapa? Tengok soalan sebelum ini, soalan 2A. Initial pH dia adalah 4.92. Okay, 4.92 minuskan pH yang baru kita kira ni. Jadi you tolakkan kat situ, you akan dapat berapa? Okay, so the pH change, perubahan pH itu hanyalah sebanyak 0.04 sahaja. Nampak? A small changes. So that's why kita katakan tadi apa? The pH is not much affected. Jadi soalan pun suruh explain kan? Jadi you boleh explain lah. You boleh tengok ini sebagai explanation. Okay, next. When 0.02 mole of sodium hydroxide is added to it. Jadi kita gambarkan juga macam tadi. Kita ada mixture of acetic acid and sodium acetate ataupun conjugate base sahajalah. Okay, now saya tambahkan strong base. So, saya wakilkan strong base tu dengan OH minus. Jadi macam tadilah kita kira mole by using MV or MV per 1000. So dalam ni memang dah ada 0.2 mole acid dalam buffer kita ni. And then kita tambahkan pula 0.02 mole sodium hydroxide. And dalam kita punya buffer tu memang dah ada 0.3 mole conjugate base. Okay, jadi lengkapkan. So mole yang sedikit akan jadi limiting reactant dan akan habis dulu. So this one is minus 0.02 minus 0.02 plus 0.02. So the remaining mole at equilibrium adalah 0.18 mole of the acid and 0.32 mole of the conjugate base. Jadi masih lagi komponen buffer solution. So dengan menggunakan formula Henderson yang sama tu tadi, okay, dan kita assume volume tidak berubah, maka kita akan dapat the pH after the addition of 0.02 mole of sodium hydroxide adalah 4.99. Okey, jadinya sekarang berapakah perubahan pH-nya? The pH change. So, kita kan tadi, okay, maksudnya 4.99 selepas kita tambah base, dia increase sedikit, tolakkan dengan initial pH of the buffer 4.92. Okay, you tolakkan 4.99 minus 4.92. So, kita akan dapat lebih kurang 0.07. So, kalau saya tersalah kira nanti awak ni kan lah. Awak tengoklah betul kan kalau saya tersalah kira. Okay. Alright. So, settle dengan soalan ini dan ini adalah explanation-nya. Okay. Konsep neutralization dan equilibrium. Okay. Kita sambung dengan soalan titration. Okay. Yang ini saya dah tunjukkan juga dalam kuliah. Okay. Now we have a titration between 30 ml of 0.1 molar HCl, okay, and 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, jadi kita kena tahu siapa analyte yang dalam conical flask, siapa titrant. So, bayangkan ini adalah burette kita. Right, and then kita ada apa? Kita ada conical flask kat sini. Titrant adalah yang dalam burette, analyte yang dalam conical flask. So, untuk analyte, dia mesti ada fixed volume. Jadi, kita punya analyte adalah hydrochloric acid. So, this is analyte
yang mana kita nak kaji pH-nya, and 0.1 molar adalah titrant which is placed in the burette. Okay, so before we start the titration, what is the initial pH? pH ni kita nak kira larutannya, pH larutan mana yang dalam conical flask. Okay, jadinya sekarang we know that hydrochloric acid is a strong acid, so it undergoes complete dissociation. Jadi kalau initial concentration of HCl is 0.1, maka after the complete dissociation, the concentration of H plus ataupun H3O plus pun boleh juga adalah 0.1. Saya tak bincangkan Cl minus lah sebab kita tak ambil kira dia pun untuk kira pH. So by using pH equals to negative log H plus, maka you akan dapati initial pH is 1.00. Okay, ketika ini volume of base added adalah 0 mil. Okay, maksudnya kita perlu tambahkan base. Okay, next after adding 15 ml of sodium hydroxide. Okey, selepas kita tambahkan 15 ml sodium hydroxide, mesti akan ada perubahan pH. Maksudnya kita dah start titration. Okey, jadinya sekarang untuk memudahkan awak, kita akan selesaikan gunakan table. Tapi table kita tu based on mole. So, kita akan kira mole, initial mole bagi kita punya analyte. Okay, HCl ni kita punya analyte tadi kan. Kita kena kira lah mole dia. Mole dia tetap je. So MV per 1000. So this is the initial mole and then this is the titrant. Tapi ketika ini kita baru tambahkan 15 ml. So this is the initial mole. Okay. Dah kira mole itu bawa masuk dalam table. Okay. Table seperti ini. Okay. Jadinya sekarang inilah tadi yang kita kira ni initial mole. Okey, jadi oleh kerana you tengok kat sini, masa ni dia belum mencapai lagi equivalence point. Kita baru je start titration. Jadi, sodium hydroxide is the limiting reactant. Maksudnya dia akan habis terlebih dahulu lah. So that's why kat sini minus mole yang sedikit. Siapa dia? 1.5 darab 10 negatif 3. Sini pun minus 1.5 darab 10 negatif 3 mol. So the remaining species in the conical flask masih lagi HCl. Nampak ada baki sebanyak 1.5 darab 10 negatif 3. Jadi dalam conical flask kita itu volumenya telah bertambah sebab asalnya ada 30 ml tambah 15 ml. So total volume now 45 ml. Jadi kita kena kirakan concentration HCl yang baru. Okey, macam mana nak kira concentration? Maksudnya ini adalah mol bagi volume. Volume mesti in liter. So 0.033 molar. Jadi, kalau strong acid itu adalah HCl strong acid, konsentrasinya 0.033 molar, maka concentration H plus ni juga adalah 0.033 molar. So, masukkan dalam formula pH, you will get the pH 1.84. Okay, so that is the pH after the addition of 15 ml sodium hydroxide. Okay, next. At equivalence point. Okay, at equivalence point ini kita kena kira dulu dia punya volume of sodium hydroxide base, volume of sodium hydroxide required. Okay, macam mana nak guna? Kita akan gunakan formula yang inilah. Basically, MAVA over MBVB equals to A per B, where A for acid, B untuk base. Jadi yang A per B ini datang daripada stoichiometrical coefficient. Stoichiometri lah. Kat mana? 1 mol kat sini. Jadi yang kita tak tahu sekarang berapakah volume sodium hydroxide yang diperlukan untuk mencapai equivalence point. So masukkan dalam formula ini, you will notice that the volume of sodium hydroxide required to reach the equivalence point is 30 ml. Okay, and then at the equivalence point, what happened? Salt and water sahaja yang akan terhasil, yang akan tinggal. Acid dengan base akan habis. So you nampak kat sini, at equivalence point, all acid in conical flask has been neutralized by base and mole of acid and base are stoichiometrically same ataupun equivalent. Jadi apa yang tinggal kat dalam tu hanyalah salt. Only salt present. Okay, and the pH of the salt is depend on the auto ionization of water. Jadi pH-nya adalah 7. Kenapa 7? Sebab ini adalah titration antara strong acid and strong base.
Okay. Saya memang tak jelaskan di peringkat awal tadi, tapi saya nak cakap kat sini lah. Okay, next. Okay, next, after the addition of 50 ml. Kalau nak ikutkan, selepas kita capai equivalence point, okay, indikator akan memberitahu kita bahawa kita baru saja mencapai equivalence point, di mana indikator akan berubah warna. Jadi pale pink kita akan stop titration. So katakanlah saya teruskan lagi titration dengan menambahkan 50 ml. Jadi kaedahnya sama, kita kira initial mole acid tetap tidak berubah sebab volume dia sama je kan 25. Okay, but mole of base berubahlah sebab volume dia 50 sekarang. Okay, kita kira semula. Jadi in this case, HCl, hydrochloric acid is the limiting reactant. Dia akan habis dulu sebab you tengok mole dia yang ada available tu sikit. Jadi that's why kat sini kita minus 3 darab 10 negatif 3, 3 darab 10 negatif 3. And the remaining species in the conical flask adalah excess sodium hydroxide. Jadi larutan dalam conical flask ketika ini adalah basic solution. So berapakah pH-nya? Nak kira pH, kita kena kira concentration sodium hydroxide yang baru. Total volume sudah jadi 80 sebab 50 campur 30 acid yang asal tu 30 dalam tu kan. Okay, so kirakan. Jadi concentration of sodium hydroxide adalah mole bagi volume in liter 0.025. Okay, ini adalah concentration OH minus juga. So cari dulu pOH and after that cari pH 12.4. Okay, so bila kita dah dapat, maka soalan suruh sketch the titration curve. Nak sketch the titration curve, kita kena tahu nak lukis apa. Ini adalah pH. Okay, against apa kat situ? Against volume of sodium hydroxide added lah kan in milliliter. So kalau kita tengok semula, kita ada beberapa point kat situ kan, terpaksalah letak. Okay, maksudnya sekarang kita ada bila volume tu 0 and then kita tambahkan pula berapa tadi? 15. So you agak-agak lah 15 kat sini. Okay, saya kecilkan sikit lah. Okay, and then kita tambahkan berapa? Equivalence point tadi 30. Okay, lepas tu kita tambahkan, kita teruskan sampai 50 kan. Cukuplah tu. Okay, so you tengok balik data yang kita dah kira tu tadi. Bila before the titration start, berapakah pH-nya? pH-nya 1.00. Kita dah kira tadi kan. Okay, so you pangkahlah kat sini, cross kan. Tick. Okay, bila 15 mil tadi kita dah kira, the first addition iaitu after kita add 15 ml, pH-nya jadi 1.48. Jadinya 1.48. So yang penting kat sini adalah okay, saya nak buat 1, 2, 3. Okay, saya buat kat sini 3. Okay, 11. Okay, kemudian last kali tadi bila kita kira after the addition of 50 mil, tadi kita dah kira kan dia jadi 12.4. So katakanlah saya buat dekat sini 13. Dia sampai 14 sebenarnya kan. Tapi saya buat sampai 13 lah kat situ. Okey, kenapa nanti saya terangkan. Okey, jadi bila saya tambah 15 mil, pH-nya tadi jadi 1.48. You tengok balik pengiraan. So agak-agaklah naik sikit kat sini. Okey, lepas tu saya teruskan pada 30 ml. Itu adalah equivalence point. Jadi pH-nya adalah 7. So katalah 7 dekat sini. Okey, 7. So saya tandakan 30 ml pH adalah 7. Okey, next saya nak tanda pula untuk pH jam supaya senang saya nak labelkan kat sini. pH jam tu maksudnya bila dekat-dekat 30 ml, pH tu akan start naik agak mendadak daripada pH 3 ke pH 11. Macam ni. Lebih kurang lah. Okay. So kalau tak betul nanti kita boleh betulkan sikit. Jadi selepas itu bila saya tambahkan 50 ml, pH dia menjadi lebih kurang
12.4. Katalah 12.4 kat sini. Okey, 12.4 you boleh labelkan lah. Ni saya buat yang lebih kurang jadi, warna merah Okey, 12.4 di sinilah, katakan di sini. Okey, lepas tu kita sambung. Kita sambung, nampak dia akan increase. Dia akan increase gradually. Kalau boleh licin lah Cuma soalan objektif kan, final exam dia takkan tanya lah yang ni. So, dia akan nampak steep portion mula naik. Okey, mula naik sampai 11. Nak cantik gunalah ruler sikit kat situ. Lepas tu dia akan pergi ke pH 12.4. Kita dah kira tadi. Okey. Tapi sekarang you kena hati-hati. Kita punya titran kita adalah, kalau you tengok soalan, titran kita adalah 0.1 molar sodium hydroxide. Titran kita adalah 0.1 molar sodium hydroxide. Maksudnya sekarang OH minus dia adalah 0.1 molar. Jadi POH dia adalah 1.00. Ni saya dah ajar dalam kuliah. So pH-nya adalah 13. 14 tolak 1 lah kan. Jadi maksudnya sekarang dia punya final pH dia takkan, dia hanya menghampiri 13. Dia takkan touch pada 13. Jadi saya buat guna ruler lah kat sini Saya buat guna pembaris. Okey, kat sini saya nak bagi border, nak bagi tahu kat diri saya ni jangan cecah kat situ. So macam ni lah. Okey. Jadi pembaris ni saya tepikan dulu. Nampak dia takkan touch 13 tu. Sebab kita takkan, maksudnya concentration OH minus tu sebenarnya dah makin kurang. Ini kalau kita anggap OH minus tu ataupun sodium hydroxide tu tak dineutralkan oleh asid, supaya jadi border untuk kita lah, supaya kita berhati-hati. Jadi apa yang kita perlu label sekarang? Pada curve kita kena labelkan, okey, yang penting kita labelkan pH at equivalence point dan volume to reach the equivalence point. Okey? Okey. So labelkan betul-betul lah. Alright. Dan labelkan this is pH at equivalent point. Okay. Jadi 3 hingga 11 ni, kenapa saya buat 3 hingga 11 ni, saya dah terangkan dalam kuliah semalam. Ini adalah dia punya apa? pH jump untuk titration strong acid and strong base. Okay. Baiklah, untuk dua lagi titration dalam soalan tu, saya akan berikan dalam video yang berikutnya. Okay kelas, thank you.